The Legend of Malin Kundang. Hello everyone, welcome back to Indo Tuang Talk. In today's video, we're going to tell you a famous Indonesian folktale called Malin Kundang. This story is not just a tale of adventure and family, but also a lesson about respect and consequences. So, let's dive into this amazing story. Halo semuanya. Selamat datang kembali di Indo Tuang Talk. Di video kali ini, kami akan menceritakan sebuah cerita rakyat Indonesia yang terkenal, yaitu Malin Kundang. Cerita ini bukan hanya tentang petualangan dan keluarga, tetapi juga tentang pelajaran mengenai rasa hormat dan akibat dari perbuatan. Jadi, mari kita mulai cerita yang luar biasa ini. Once upon a time, in a small village on the west coast of Sumatra, there lived a poor fisherman and his wife. They had a son named Malin Kundang. Malin was a hard-working and ambitious boy, and he always dreamed of leaving the village to seek a better life. Pada zaman dahulu, di sebuah desa kecil di pesisir barat Sumatera, hiduplah seorang nelayan miskin bersama istrinya. Mereka memiliki seorang anak laki-laki bernama Malin Kundang. Malin adalah anak yang rajin dan penuh ambisi. Dia selalu bermimpi untuk meninggalkan desa dan mencari kehidupan yang lebih baik. One day, after years of hard work, Malin decided to sail to a distant land to find fortune. He promised his mother that he would return once he had made enough money to support her and live a better life. His mother, though sad to see him go, wished him well and told him to always remember where he came from. Suatu hari, setelah bertahun-tahun bekerja keras, Malin memutuskan untuk berlayar ke negeri yang jauh untuk mencari keberuntungan. Dia berjanji kepada ibunya bahwa dia akan kembali setelah mendapatkan cukup uang untuk merawatnya dan hidup lebih baik. Ibunya, meskipun sedih melihatnya pergi, mendoakan yang terbaik dan berpesan agar Malin selalu ingat dari mana asalnya. As the years went by, Malin Kundang became successful. He worked hard, made a lot of money, and eventually, he became a wealthy and powerful merchant. He forgot about his humble beginnings, and, over time, he became ashamed of his old life. Seiring berjalannya waktu, Malin Kundang menjadi sukses. Dia bekerja keras, menghasilkan banyak uang, dan akhirnya menjadi seorang pedagang kaya dan berkuasa. Malin mulai melupakan asal-usulnya yang sederhana, dan lama-kelamaan dia menjadi malu dengan kehidupan lamanya. One day, Malin returned to his village with his new wife. His mother, excited to see her son again, ran to greet him. But when she called out, Malin did not recognize her. He was ashamed of his poor background, and in front of everyone, he denied her. His mother, heartbroken and devastated by his rejection, prayed to God for justice. Suatu hari, Malin kembali ke desanya dengan istri barunya. Ibunya, yang sangat senang bisa bertemu kembali dengan Malin, berlari untuk menyambutnya. Namun, ketika ia memanggilnya, Malin tidak mengenalinya. Dia merasa malu dengan latar belakangnya yang miskin dan, di depan umum, dia menolak ibunya. Ibunya, yang sangat kecewa dan hancur hati karena penolakan itu, berdoa kepada Tuhan agar diberi keadilan. In that moment, Malin's mother cursed him. She wished that he would become stone for his cruelty. To everyone's surprise, Malin's body began to turn to stone, starting from his feet. Before he could escape, he was completely turned into a large stone statue. Pada saat itu, ibu Malin mengutuknya. Dia berharap Malin menjadi batu karena kekejamannya. Yang mengejutkan semua orang, tubuh Malin mulai berubah menjadi batu, dimulai dari kakinya. Sebelum dia sempat melarikan diri, tubuhnya sepenuhnya berubah menjadi sebuah patung batu besar. And so, the legend of Malin Kundang became a cautionary tale. To this day, the stone statue of Malin Kundang can still be seen on the beaches of West Sumatra, as a reminder of the importance of respecting one's parents and never forgetting where you come from. Dan demikianlah, legenda Malin Kundang menjadi cerita yang penuh pelajaran. Hingga saat ini, patung batu Malin Kundang masih dapat ditemukan di pantai Sumatera Barat, sebagai pengingat tentang pentingnya menghormati orang tua dan tidak melupakan asal-usul kita. Vocabulary and phrases. Ambitious, adjective, having a strong desire to achieve something.
Example: Malin was an ambitious boy who wanted to change his life. Kosakata dan frase. Ambisius, adjective. Memiliki keinginan kuat untuk mencapai sesuatu. Contoh: Malin adalah anak yang ambisius yang ingin mengubah hidupnya. Fortune, noun, wealth or success. Example: Malin went to a distant land to find fortune. Keberuntungan, noun. Kekayaan atau kesuksesan. Contoh: Malin pergi ke negeri yang jauh untuk mencari keberuntungan. Reject, verb, to refuse to accept or acknowledge. Example: Malin rejected his mother when she came to greet him. Menolak, verb, untuk tidak menerima atau mengakui. Contoh: Malin menolak ibunya saat ia datang untuk menyambutnya. Curse, verb, to wish harm or misfortune upon someone. Example: His mother cursed him for his cruelty. Mengutuk, verb, untuk menginginkan bahaya atau kesialan pada seseorang. Contoh: Ibunya mengutuknya karena kekejamannya. Moral of the story. The story of Malin Kundang teaches us the importance of respecting and appreciating our parents. It reminds us that no matter how successful we become, we should never forget our roots and the people who helped us along the way. Pelajaran dari cerita. Cerita Malin Kundang mengajarkan kita tentang pentingnya menghormati dan menghargai orang tua. Cerita ini mengingatkan kita bahwa apapun kesuksesan yang kita raih, kita tidak boleh melupakan asal-usul kita dan orang-orang yang telah membantu kita di sepanjang jalan. Closing. Thank you for listening to the story of Malin Kundang. I hope you learned not only about Indonesian culture, but also about the value of respect and humility. If you enjoyed this story, don't forget to like, subscribe, and share this video. See you in the next one. Penutupan. Terima kasih sudah mendengarkan cerita tentang Malin Kundang. Semoga kalian tidak hanya belajar tentang budaya Indonesia, tetapi juga tentang nilai-nilai rasa hormat dan kerendahan hati. Jika kalian menikmati cerita ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.